बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुलसा। नाज़रीन, केपी के पुलिस की जानिब से गुज़श्ता दिनों नौजवान पर तशद्दुद किया गया, फिर उसके बाद एक नाज़ेबा वीडियो जो है वो भी जारी की गई, वो सामने आई, जिस पर लोगों में शदीद गम और गुस्सा जो है हमने देखा। और कल खास तौर पर पेशावर की मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर बड़े पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरे जो है वो होते रहे। यहाँ तक कि पुलिस को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस की शेलिंग करनी पड़ी। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इस वाक़े के फौरन बाद जब ये वाक़या सामने आया तो जो इक़दामात हैं वो फौरी तौर पर उठाए गए और जो मुलव्विस एहलकार थे उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। और बाद में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पनाउल अब्बासी साहब ने SSP को भी ओहदे से हटा दिया और अब जुडिशल इंक्वायरी जो है उसका भी हुक्म दे दिया गया, अब वो भी शुरू कर दी जाएगी। वहां पे इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि कल तो हमने देखा कि खासे इस पे लोग जो है वो गुस्से में थे, उनका गुस्सा ठंडा हुआ है इन इक़दामात के बाद या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सफीउल्लाह गुल साहब ने, जो कि मकामी सहाफ़ी हैं, पेशावर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सफीउल्लाह। एक तो मुझे बताइएगा कि कल के बाद जो फैसले किए गए हैं, अब जुडिशल इंक्वायरी भी होगी और पुलिस अफसरान के ज़रिए निगरानी भी इंक्वायरी हो रही है, तो लोगों में क्या कुछ थोड़ा सा गुस्सा उनका खत्म हुआ है, कम हुआ है, मुजाहिरे हो रहे हैं अभी भी या कम हो गए? जी बिल्कुल, जैसे आपने अपनी इब्तिदाइया में कहा कि खासतौर पे जुडिशल इंक्वायरी के बाद जो है कुछ चीजें जो है वो दूसरी तरफ चली गई हैं, क्योंकि इससे पहले यही था कि एतराज़ात भी लोगों की यही थे कि जो इंक्वायरी कमेटीज बनी है तो वो भी पुलिस डिपार्टमेंट ही की इंक्वायरी कमेटीज बनी है। और बहुत ज्यादा जिस पर रिजेंटमेंट थी वो यही थी कि एक तो इनिशियल स्टेज भी कि जिस तरह ये वाकया पेश आया कि वो बड़ा सिंपल सा केस था कि साइबर क्राइम का, लेकिन उसको मिसहैंडल हुआ। उसके बाद वीडियो का भी जिस तरह यानी था वो भी, उसके बाद फिर लोगों में यानी बहुत ज्यादा गम और गुस्सा, यानी ये सिर्फ एक के साथ नहीं है, किसी के साथ भी पेश आ सकता है। इनिशियली इब्तदाई तौर पर जिस आपने बताया कि पहले जो था वो सिर्फ 2 यानी 3 जो एहलकार थे और वो 2 यानी SHO भी और वो भी थे, लेकिन बाद में इवनिंग में जो प्रेशर बिल्डअप हुआ तो उसके बाद यानी फिर SSP, क्योंकि उसमें ये बात की आ रही है, इंक्वायरी में ये बात भी डिस्क्लोज की रही है कि जो ऑर्डर्स थे यानी वो हाई ऑफिसर्स यानी कि जो SSP उस वक्त वो लीड कर रहे थे कि उनकी तरफ से वो हुआ है, तो इसीलिए उनको भी यानी सस्पेंड किया गया। अब ये हुआ है कि जब से यानी कल से यानी जुडिशल इंक्वायरी की जो बात आई है तो वो उसके बाद कुछ चीजें जो हैं वो कूल डाउन हुई हैं और हो रही हैं, क्योंकि कल भी हमने ये देखा कि अगर ये इसी तरह के अगर मुजाहरे होते हैं, कल भी यही हुआ कि तोड़फोड़ भी हुई और नुकसान भी किए। इसी तरह हमने देखा कि ताकाल पुलिस स्टेशन को यानी वहाँ पर भी यानी हमने चीजें देखी कि वो वहाँ भी इस तरह के हंगामे हुए, मुजाहरे हुए और फिर तोड़फोड़ भी हुई। यहाँ तक एक मोटरसाइकिल को यानी थाने के बाहर खड़ी थी उसको भी आग लगाया गया। तो ऐसे उसमें जो होते हैं खास तौर पर यानी जो शरपसंद एलिमेंट्स जो होते हैं शामिल हो जाते हैं, वो शामिल हो जाते हैं और वो यानी अपना चाहे वो उसको स्कोर सेटलिंग कह रही है, उसको वो शरपसंदी यानी उनका वो मेन एलिमेंट होता है कि जिसको यानी वो परसू कर रहे होते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग उसका फायदा उठाते हुए जो है वो और ज्यादा यानी वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये है कि अब सबकी नजरें लगी हुई हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी से यानी तो उसका आउटकम होगा और उसके बाद यानी क्या फैसला। मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर अंदर इसको पब्लिक करने का भी कहा गया। जी एग्जैक्टली, यानी कि एक मैक्सिमम जो होगा वो 1 महीने का जो टाइम है वो उसमें यानी, लेकिन उससे पहले भी यानी हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सफीउल्लाह गुल साहब आपके लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। इम्तियाज साहब, ये वाकया कोई पहला वाकया नहीं है, एक तसलसल है वाकयात का। आप साहिवाल का वाकया देख लीजिए, आप मॉडल टाउन लाहौर का वाकया देख लीजिए और अब उसके बाद ये पेशावर का वाकया हो। आखिर वजह क्या है? खासतौर पर PTI की गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा पुलिस रिफॉर्म्स की बात करती थी और इमरान खान साहब, ये क्यों नहीं हो सका? 2 साल गुजर गए हैं, फिर एक और वाकया। देखिए, सिर्फ एक हुकूमत इसको नहीं कर सकेगी जब तक तमाम सियासी जमातों का इस अमर पे इत्तेफाक राय नहीं होगा कि पुलिस को हमने एक प्रोफेशनल फोर्स बनाना है, सियासी असर नफूस से आज़ाद, ताकि वो अपने फ़राइज़ आज़ादी से अंजाम दे सके, न कि एक ऐसा इदारा जो कि वज़ीर आला और वज़रा के मातहत और उन्हीं से अहकामात लेता रहे। कोशिश काफ़ी की PTI की हुकूमत ने, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में नासिर दुरानी साहब के सरबराही में काफ़ी वहाँ पे तब्दीली देखने में आई, लेकिन सिर्फ एक शख्सियत से और उसके एक शख्सियत के एजेंडे से
فرق نہیں پڑتا جب تک کہ وہ اس ادارے کی ارد گرد اس کو سپورٹ نہ ہو، سوشل اور پولیٹیکل پریشر اس پہ تبدیلی کا پی ٹی آئی کی جو پہلی گورنمنٹ تھی اس میں تو مثالی پولیس بن کے دکھایا کے پی کے کی پولیس. دیکھیے اس میں بلا شبہ بہت سارے اچھے کام ہوئے اور اس کی تعریف عام لوگوں نے بھی کی، اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا رہا کہ خیبر پختونخوا پولیس باقی 3 صوبوں کی پولیس سے بالکل مختلف ہے. تو اب اس میں بڑے گمبھیر مسائل ہیں، یہ سسٹمک مسائل اس کو کہتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے بات کر لیں. جی بالکل. اور اس وقت جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں وہ ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب ہیں. مختلف 3 صوبوں میں وہ انسپیکٹر جنرل پولیس رہے، انہوں نے فیڈرل ٹیکس آمبڈسمن بھی رہے. تو انہیں بڑی ایک اتھارٹی ان کو مانا جاتا ہے پولیس اور رول آف لا کے حوالے سے. تو سڈل صاحب سے ہم پہلا سوال یہی پوچھنا چاہیں گے کہ جو جوڈیشل انکوائری وغیرہ تو ہو گئی، اس کا اعلان ہو گیا پشاور میں، آپ یہ بتائیے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سارے کمیشن بنے، کمیٹیاں بنتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بالکل ذہنوں سے محو ہو جاتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ کیا کمیشن بننے سے مستقبل میں اس نوعیت کے واقعات کی پیش بندی ممکن ہے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی ایک سسٹمک پرابلم ہے، اور جب تک ہم اس کا کوئی سسٹمک سلیوشن نہیں نکالیں گے، خالی اس سے جوڈیشل انکوائری سے میرا نہیں خیال کے مسئلہ حل ہونا ہے. لیکن وقتی طور پہ لوگوں کو کچھ اسپیسیفائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے، ایک پیلیٹیو کے طور پہ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں. بٹ مائی اون ویو از کہ وی نیڈ ہول سیل ریفارمس جو کہ لانگ اوور ڈیو ہیں، اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایک کلونیل جو پولیسنگ ماڈل ہے اس پہ بیسڈ ہے، اور وی شوڈ ہیو ڈن اوے ود دیٹ ان 1947. انفارچونیٹلی 25 کے قریب کمیشن بہت نیشنل اور انٹرنیشنل بنے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پولیس کے علاوہ کوئی ایسا سبجیکٹ ہے اس ملک میں کہ جس میں اتنی زیادہ انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، اور ویدر وہ یو این کا کہیں، ویدر وہ جیپنیز مشن کہیں، یو کے سے چیف انسپیکٹر آف کنسٹیبلری آیا اس کا مشن ہے. سو دیر از نو ڈرتھ، لیکن ہوا کچھ نہیں ہے اس لیے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ دیر آر ویسٹڈ انٹرسٹ جو اس کو اپوز کرتی ہیں. تو مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ ہوپ شوڈ بی کیپٹ الائیو کہ ٹھیک ہے، اگر جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی کوئی فائنڈنگ ایسی آتی ہے تو اس پہ بھی عمل ہو جائے گا، تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس نوعیت کے واقعات بڑے تسلسل سے کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ کیا پولیس کے اندر احتسابی میکنزم کی کمی ہے جس کی وجہ سے پولیس اہلکار، حکام، ان میں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے جب وہ اس نوعیت کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، جب تک آپ جو ایک کلونیل آؤٹ فٹ ہے پولیسنگ کی اس کو سروس اورینٹڈ پولیس میں نہیں لائیں گے، یعنی یو ہیو ٹو ٹرانسفارم فورس انٹو اے سروس. تو وہ اس کا پورا ایک آپ سمجھے کہ اپ سائڈ ڈاؤن کرنے والی بات ہو جاتی ہے کہ آپ نے ہر چیز میرٹ پہ کرنی ہے. پولیس والے کو یہ بتانا ہے کہ یو ریپرزینٹ رول آف لا. آپ نے ساری انویسٹیگیشنز انڈیپینڈنٹلی کرنی ہے، ارسپیکٹو کہ آپ کسی منسٹر کے اگینسٹ کر رہے ہیں یا اپنے کسی سینئر آفیسر کے اگینسٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور بیوروکریٹ ہے اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو اسٹے انڈیپینڈنٹ. اب وہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ نہیں ہے. ہمارے کلچر کا حصہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں لوگوں کو فیورز دینی ہے، ہمیں ان کے ساتھ ان کا جو انفلوئنس ہے اس کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. تو یہ جتنے ایکسٹرینیس انفلوئنسز ہیں یہ ایک لا افسر پہ نہیں ہو سکتے. جب تک ہوں گے
यही सिचुएशन रहेगी। तो आपको सिंपल स्टेप्स हैं कि यू रिक्रूट पीपल ऑन मेरिट, you train them well, you post them according to their qualifications and specializations. You have a very independent and ruthless system of accountability, or you promote people on merit. تو یہ بیسک اسٹیپس ہیں جو انٹرنیشنلی تمام جو اچھی ماڈلز ہیں پولیسنگ کے اس میں یہ شامل ہے۔ باقی ظاہر ہے اس میں پھر ایکسٹینشنز ہیں کئی قسم کی کہ بھائی کمیونٹی پولیسنگ ہے جس میں یہ ہے کہ بھائی کمیونٹی کو بھی آپ انوالو کریں، جو آپ کے پالیسی ڈیسیژنز ہیں ان میں وہ آپ کو ہیلپ کریں اور اپنی انپٹ دیں، بٹ وہ بعد میں چیزیں ہیں۔ بیسک پرنسپلز وہی ہیں کہ آپ اس کو انسٹرومنٹ آف رول آف لا بنائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا اطلاق تو پھر گورننس کے ہر شعبے پر ہوتا ہے، چاہے وہ پولیس ہو، بیوروکریسی ہو یا سرکاری کارپوریشنز ہوں، تو پھر آخر راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ مخالفت کون کر رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے ہیں یا جوں کے توں ہیں؟ بیسیکلی جو انڈر لائن کاز ہے ان سب میں وہ یہی ہے، جو کچھ اس پہ اپلائی کر رہا ہے پولیس پہ وہی تمام گورنمنٹل سسٹمز پہ اپلائی کرتا ہے، اور اسی لیے وہ تمام کے تمام آپ کو اس وقت تو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہے لاسز آف ایس او ایز جو ہیں جن کو کہتے ہیں ہم پبلک سیکٹر جو انٹرپرائزز ہیں، تو اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو بھی ان کو کہہ لیں، اس میں کیا ہے کہ ہم ایون بورڈز ہم نہیں بنا پا رہے، اور ان بورڈز کو اگر ہم نے ایفرٹ کی بڑی سیریس، ایک دفعہ جب میں تھا ٹیکس امبڈسمین تو وہی ایفرٹ جو ہے جس اپوزیشن نے اس وقت اس کو چیلنج کر کے کروائی تھی، جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آئے انہوں نے اس کو انڈو کرا دیا کہ نہیں جی نہیں یہ ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آنیسٹلی کہ جتنی میجر پارٹیز ہیں ان کو مل کے ایک چارٹر آف گڈ گورننس جو ہے اس کو سائن کرنا چاہیے، جس میں یہ ہو کہ جی ہم کوئی غلط کام جو ہے اس کی سفارش نہیں کریں گے، اور نہ اگر غلط کام کہیں ہوتا ہوا دیکھیں گے تو اس میں کسی کو شیلڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہو جائیں تو ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ یہ جو ویک مینڈیٹ ہے موجودہ حکومت کا، اس کی وجہ سے جن باتوں پہ وہ فلی کمیٹڈ تھے وہ بھی آگے ان کو بڑھا نہیں سکے۔ تو اٹ از ڈویبل، کوئی جن ملکوں میں پولیس ریفارم ہوئی ہے، جب انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ لا انفورسمنٹ ریفارم جو ہے وہ کتنی کریٹیکل ہے اور کتنی کروشل ہے، تو انہوں نے یہ جو پارٹی پالیٹکس ہے اس سے نکل کے تو پھر وہ اس طرف آ گئے ہیں کہ نہیں ہمیں اب ادھر اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ پولیس جو ہے وہ تو ہمارے جوتے سیدھے کرتی رہے اور ملازم رہے گھر کی، اور یہ ہے وہ ہے، اور جس کو چاہیں ہم جس کے اوپر پرچہ کرا لیں، جس کا چاہیں پرچہ واپس کرا لیں، سو اٹس اے جوک۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب سلیل صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ امتیاز صاحب، انفلوئنسز ہیں جی، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، لوگوں کو فیورز دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہو رہی ہیں تمام اداروں میں، اور پولیس جو ہے وہ سر فہرست ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ کچھ اس سے پر امید نہیں ڈاکٹر صاحب نظر آ رہے تھے؟ جی، اس میں میرا خیال ہے جو ان کا لب لباب یہی تھا کہ اس ملک میں چونکہ 70-72 سال سے خاص نظام چل رہا ہے، ہمارا پولیس کا نظام بھی آپ کو معلوم ہو کہ 1861 کا ایک پولیس ایکٹ تھا جو انگریزوں نے بنایا تھا، بنیادی طور پہ آج بھی انہی خطوط پہ ہماری پولیس کام کر رہی ہے۔ 2002 میں ایک پولیس آرڈر آیا تھا جو کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جس کا اطلاق ہوا، لیکن سندھ میں ابھی تک 1861 کا پولیس ایکٹ چل رہا ہے۔ بلوچستان میں ایک کھچڑی ہے، اے ایریا اور بی ایریا، وہ حالانکہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں یہ ختم کر دیے گئے تھے تاکہ ایک پولیس فورس ہو بلوچستان میں، لیکن جو ہی سیاسی جماعتیں برسر اقتدار آئیں انہوں نے وہ اے بی ایریا دوبارہ بحال کر دیا، کیونکہ جب وہ ختم ہوا تھا
उससे बहुत सारे कबायली सरदार थे बलूचिस्तान के जिनकी रोजियों पे लात पड़ गई थी, क्योंकि AB निज़ाम के तहत जो खासदार लेवीज होते हैं वो होते हैं बराह रास्त मुतल्लिका जो सरदार नवाब होते हैं उनके ज़ेर असर अपने अपने इलाकों में। तनख्वाहें उनको होम डिपार्टमेंट से मिलती हैं, जबकि वो उनको ट्रीट करते हैं अपने ज़ाती लश्कर के तौर पे, तो वो दोनों फराइज अंजाम दे रहे होते हैं। लिहाजा सैदल साहब और इन जैसे बहुत सारे दर्दमंद पाकिस्तानी हैं, उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तान का मौजूदा गवर्नेंस का निज़ाम है उसको किसी न किसी तरीके से अलाइन किया जाए रूल ऑफ लॉ के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ और शहरियों के बुनियादी हुकूक के साथ, क्योंकि वही समझते हैं कि जब तक अगर ये ना हुआ और जब तक उस गठजोड़ को ना तोड़ा गया जो कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद है ब्यूरोक्रेसी के जरिए, और जो कि इस वक्त एक अंजुमन सताइश बाहमी की सूरत इख्तियार कर चुका है, वो गठजोड़ एक बड़ी रुकावट है इस्लाहात की राह में कि अगर उसको ना तोड़ा गया तो वजीर आजम का जो इस्लाहाती एजेंडा है, जो बार बार वो गरीब आदमी की बात करते हैं, इस्लाहात की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी के और कुछ सियासतदानों के उस गठजोड़ की वजह से उस इस्लाहाती एजेंडे पे अमल दरामद नहीं हो सकेगा, बहुत मुश्किल होगा। तो ये भी कहते हैं कि विल हो, क्योंकि जिन ममालिक में ये हुआ है तो वो जब उन्होंने चाहा है तो हो गया है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा ये सिस्टम 70 साल का जो है वो इस तरह का बन चुका है कि उसको भी तोड़ते तोड़ते आप समझते हैं कि वक्त लगेगा। जी, उसमें देखिए वक्त तो लगेगा जब बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं किसी एक निज़ाम में, उनको फिर हिलाना आसान नहीं होता। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि मौजूदा हुकूमत किस तरीके से ये जो ग्रिड लॉक है इसमें से खुद को निकालने की भरपूर सलाहियत भी रखती है, और हम उम्मीद यही होनी चाहिए कि ये इनका होल्ड जो है स्टेटस को का वो इस पे ख़त्म होगा, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म का इस्लाहाती एजेंडा पे अमल दरामद होगा, और उसी सूरत में अवाम पाकिस्तान के जो गालिब अक्सरियत है अवाम की उसको कुछ रिलीफ मिलेगा और कॉन्फिडेंस जो है वो उनका बहाल होगा। उम्मीद करते हैं कि इसी वाक़े को केस स्टडी के तौर पे लिया जाए और इसमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए ताकि लोगों की जो उम्मीदें हैं इस हुकूमत से वो पूरी हो सके। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे उन शोबों की जिनके ऊपर बहुत बुरे असरात पड़े हैं कोविड-19 की वजह से, अमूमन तमाम शोबों के ऊपर, खासतौर पर एजुकेशन का जो शोबा है वो कितने बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेरे इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोविड-19 की जो ताज़ा तरीन अपडेट है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो नए केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद 3138 है, जो गुज़श्ता दिनों से ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि कुछ कम हो रही है। और अमवात जो हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 74 लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए हैं कोविड-19 की वजह से, जबकि जो टोटल टेस्ट हुए हैं 24 घंटों के दौरान वो 21,033 है, और टोटल जो तादाद है मुतासरीन की इस वक्त पाकिस्तान में 1,98,800
80 अफराद जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाकिस्तान के अंदर अब तक हुए हैं। नाज़रीन, कोविड-19 की वजह से जहां जो मुख्तलिफ शोबे हैं जिंदगी के वो मुतासर हुए हैं, उनमें जो एजुकेशन का शोबा है जो पहले ही बहुत ज्यादा आइडियल नहीं था पाकिस्तान के अंदर और बहुत से मसाइल का शिकार था, वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। और उसमें जो हमारे पास ऑप्शन था जो पूरी दुनिया ने इख्तियार किया वो जाहिर है कि ऑनलाइन एजुकेशन का ऑप्शन था, क्योंकि जाहिर है बच्चे नौजवान जो हैं वो स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में नहीं जा रहे थे, तो यही ऑप्शन था कि ऑनलाइन उनको एजुकेट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि वसाइल उस तरह से नहीं है, तो पाकिस्तान में कितना ये प्रैक्टिकल था या कितना कामयाब ये रहा है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मासूम यासीन जई साहब, डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि काइंडली, जाहिर है अब हमने ये 2-3-4 महीने जो है वो देखा भी है इसको एक्सपेरिमेंट करके। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर एक तो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है या अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा मसला है अभी तक। दूसरा ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास जो है वो उस तरह से मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर्स नहीं हैं। तो आप समझते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान के लिए फिजिबल है या एक कामयाब ऑप्शन है, इसको इख्तियार किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके सवाल को समअप इस तरह से करूंगा कि हमें जब 3 महीने पहले इस चैलेंज का सामना करना पड़ा, जब अचानक, क्योंकि यूनिवर्सिटियां इसके लिए तैयार नहीं थी, ये एक नई पैडागॉजी थी, नया एक सिस्टम था ये ऑनलाइन एजुकेशन का, जिसके लिए हमें हर लेवल के ऊपर रेडीनेस चाहिए थी, टेक्नोलॉजी के लेवल के ऊपर भी, टीचर्स की ट्रेनिंग के लेवल के ऊपर भी, स्टूडेंट्स रेडीनेस के हवाले से, और फिर इवैल्यूएशन और असेसमेंट के हवाले से हमें रेडीनेस चाहिए थी। तो इसके लिए हमने पिछले 3 महीने बहुत सारी रियलिटीज को फेस किया, बहुत सारे चैलेंजेस को हमने फेस किया। इन तमाम रेडीनेस को के लेवल्स को के ऊपर अपने आप को पूरा लाने के लिए जब हमने सबसे पहले तो हमने ये किया कि हमने गूगल मीट का इंतखाब किया उस प्लेटफॉर्म के तौर पर, ताकि ऑनलाइन टीचिंग के लिए हम उसको यूज कर सकें, और उसको अपने यूनिवर्सिटी के LMS के साथ लिंक किया और ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन के साथ उसको लिंक किया। उसके ऊपर अपने तमाम स्टूडेंट्स को, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में 30,000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कोई 2,500 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दूसरे ममालिक के, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री वो आते हैं। सबसे पहले हमने उन सबको के ईमेल्स को रजिस्टर किया अपने साथ, फिर उनके पास हमने क्वेश्चनेयर भेजा, एक सर्वे भेजा कि उनमें से कौन कौन तैयार है, मसलन किसके पास ये गैजेट्स हैं, यानी जिसके पास लैपटॉप है या टेलीफोन, जो स्मार्टफोन की फैसिलिटी है, इस तरह के जो गैजेट्स उनके पास हैं वो हमें ये बता दें, और कितने ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए तैयार हैं। तो मुझे ये बताकर खुशी महसूस हो रही है कि 80% स्टूडेंट्स ने हमें रिस्पॉन्ड किया कि हम इस ऑनलाइन टीचिंग के लिए तैयार हैं, और वो जो है फिर हमने टीचर्स के ऊपर तवज्जो दी, क्योंकि हम टीचर्स से एक नया काम देना चाह रहे थे, ये एक नई पेडागॉजी थी, नया तरीक़ेकार था। इसके ऊपर उनसे हमने सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग करवाई, बहुत ही यानी इंटेंसिव ट्रेनिंग उन सब की इंडिविजुअल लेवल तक हर टीचर की हमने कराई। फिर उनको ये सिखाया कि ई फोल्डर आपने कैसे बनाना है, आपने अपने लेक्चर्स इसके ऊपर अपने ई फोल्डर में कैसे स्टोर करने हैं, आपके लेक्चर्स हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, ये सारे के सारे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड दोनों हमने यूज किए, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है, वो लोग जो सिंक्रोनस मोड में, डायरेक्ट मोड में आ नहीं सकते, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो एसिंक्रोनसली टीचर के साथ लिंक अप कर लें और अपना ये सिलसिला जो है वो जारी रख सकें। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये इमरजेंसी सूरत हाल है। स्टूडेंट्स को भी इस चीज को करना होगा, रियलाइज करना होगा। हम टीचर्स को भी, जिससे हम ये एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं, इस तरह से काम दे रहे हैं, उनको भी रियलाइज करना है, सोसाइटी को भी रियलाइज करना है। और फिर ये है कि ये एक चैलेंज है हमारे लिए, और इस चैलेंज के अंदर हमने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना है कि फ्यूचर में जब हम
ہائبرڈ ٹیچنگ کی طرف چلے جائیں گے، یعنی کچھ اسٹوڈنٹس کو آن کیمپس بلائیں گے، کچھ لانگ ڈسٹینس کے اوپر وہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہوں گے. تو اس کے لیے بھی ہم اپنی اپرچونٹیز اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ ہم ایسی پالیسی دے دیں آن لائن ٹیچنگ کی ہر یونیورسٹی، تاکہ وہ نہ صرف اس کووڈ کی سچویشن میں ہمیں ہیلپ کر سکے بلکہ آنے والے وقت میں جیسے ساری دنیا جو ہے وہ آن لائن ٹیچنگ کی طرف. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ تھوڑا سا اس میں چینجز لانے ہوں گے. امتیاز صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. امتیاز صاحب جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے لیے اس میں مواقع تو بہت ہوئے، ایک نیا چیلنج پیدا ہوا، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جب چین میں کورونا کی وبا شروع ہوئی اور اس سے بڑا واضح ہو گیا تھا کہ وہ رفتہ رفتہ وہ مشرق سے یہ مغرب کی طرف اور جنوبی ایشیا کی طرف یہ بحران سفر کرے گا، لیکن پاکستان میں 3 مہینے تک چاہے وہ محکمہ صحت تھا یا یونیورسٹیاں تھیں، انہوں نے خود کو کوئی پوزیشن نہیں کیا، اسٹیٹ آف پریپیئرڈنیس شاید نہیں تھی. تو ہم کس طرح یہ فرض کر لیں کہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں یا دوسرے ہمارے وائس چانسلرز، میرا خیال گزشتہ دنوں کانفرنس بھی آپ لوگوں کی ہوئی تھی تمام وائس چانسلر کی، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مستقبل میں ہم اس میں سے اپرچونٹیز یعنی نئے مواقع نکالیں گے، تو وہ اب مواقع کیا ہے؟ کیا آر وی پری پوزیشننگ اوور سیلوز انف تاکہ آئندہ جو چیلنجز ہیں اس کا ہم سامنا کر سکیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک کلیریفیکیشن کرانا چاہتا ہوں کہ ہم الرٹ ہوئے 15 مارچ کو جب حکومت نے یونیورسٹیاں بند کر لیں. ہم نے 3 مہینے کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر لگائے اور پھر ہر یونیورسٹی نے آلموسٹ تمام یونیورسٹیز پاکستان کی میجورٹی یونیورسٹیز نے یہ ڈیسیژن دیا کہ یہ 3 مہینے ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، ٹیکنالوجی ریڈینس، ٹیچرز ریڈینس، اسٹوڈنٹ ریڈینس اور ایویلویشن اور اسسمنٹ ریڈینس کے اوپر ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے. اور 1 جون سے انشاءاللہ وی ول گو آن لائن. ہم نے اسی طرح کیا. اب 1 جون سے ہماری آن لائن ٹیچنگ شروع ہے، الحمدللہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ شروع ہے. ہم نے جہاں پر یہ کیا، یعنی جو آپ تو کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہماری یونیورسٹیاں الرٹ نہیں تھی، ہم الرٹ ہو گئے تھے اور ہم نے الحمدللہ بہت سارا کام اس حوالے سے کر لیا ہے. ایک چیز جو ہم نے ایک یونیک فیچر انٹروڈیوس کروایا وہ آڈٹ کا تھا. آڈٹ 5 لیولز کے اوپر، جو کورس آن لائن جانا تھا اس کی 5 لیولز کے اوپر آڈٹ. اچھا میں نے کورسز کو جب اوکے کیا، 4000 کورسز ہم نے رجسٹر کروائے. وہ 4 کے 4000 کورسز جب پہلے گو میں ان میں سے کچھ کورسز رہ گئے تھے، واپس دکھوائے گئے کہ ان کو امپروو کر لو، تو وہ امپروو ہو کے اب سارے کے سارے کورسز آن لائن ہو جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس اپرچونٹی یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں اگر ہمارے پاس کوئی لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس کے اوپر ہم نے آنے والے سیمسٹر میں کام کرنا ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہو، ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کو انفارچونیٹلی ایک بہترین انکیوبیٹر پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم احتیاط نہیں کر رہے، ہم SOPs کو فالو نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے مجھے دیوار کے اوپر کلیئر ایک رائٹنگ نظر آ رہی ہے کہ ہمارا اگلا سیمسٹر بھی ہمارے ساتھ اس کووڈ-19 کے ساتھ گزرے گا، جس کے لیے ہم پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا وقت بھی ضائع نہ ہو، ہمارا یہ سیمسٹر بھی کمپلیٹ ہو اور ہم آگے کے لیے بھی تیاری کر سکیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو دنیا تو یہ کہہ رہی ہے، جو باقی بڑے ممالک ہیں وہ تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ زندگی کے کئی سال ان کے کووڈ کے ساتھ گزرنے ہیں اور اس کے لیے ان کو پوزیشن کرنا ہے. تو ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوالٹی ایشورنس آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، کوالٹی ایشورنس کے لیے جو ہمارا QAA ڈویژن ہے، کوالٹی اسسمنٹ کا، جو HEC میں ہے، اس نے ابھی تقریباً پاکستان کی 100 یونیورسٹیز کی آن لائن ٹیچنگ کا جو وہ ہے کوالٹی وہ دے دیا ہے اور انہوں نے ٹیبولیٹ کیا، ان کی مارکنگ کر لی اور وہ ویب سائٹ کے اوپر ابھی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں سے بہت ساری یونیورسٹیاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے 100% سکور کیا ہے، کچھ نے اس سے کم کیا ہے
जिनको कहा गया है कि आप इस एरिया को इम्प्रूव कर लें, हम इंशाल्लाह, मैं ये तो नहीं कहता कि आने वाले कई सालों तक हम इसके साथ वो करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि तब तक हमारे पास वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो आ जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो और हमें ज्यादा चैलेंजेस जो है वो मजीद ना फेस करने पड़े। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ इदारे तो ऐसे हैं, जैसे आपने कहा कि आपके 80% स्टूडेंट्स जो है उनके पास ये फैसिलिटी मौजूद थी, लेकिन जैसे हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं वहां पर ज़ाहिर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पास इस तरह की फैसिलिटीज बहुत कम है। जो मेजॉरिटी हमारे इदारे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं। दूसरा ये है कि जो फीस ली जा रही है अभी भी स्टूडेंट्स से, जो 2, 3, 4 महीने से नहीं जा रहे हैं, वो उनसे ट्रांसपोर्टेशन का भी जो है वो लिया जा रहा है, उसमें जो शामिल है, जो ड्यूज हैं, जो लाइब्रेरी के हैं, वो भी लिए जा रहे हैं। तो पूछना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि क्या किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन या कोई कोलैबोरेशन हो रही है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के दरमियान या कॉलेजेस के दरमियान, और कोई इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि इस पर भी कोई लाएअमल जो है वो इख्तियार किया जाए? देखिए, जरूर हमारी हायर एजुकेशन के लेवल के ऊपर इसके ऊपर बात हुई है। इंशाल्लाह हर वो फीस का वो हिस्सा स्टूडेंट्स का जिसको उन्होंने इस सेमेस्टर के अंदर यूटिलाइज नहीं किया, आने वाले सेमेस्टर्स में वो उनकी फी में एडजस्ट किया जाएगा। ये हम स्टूडेंट को नुकसान नहीं देना चाहते, हम अपने ऊपर मुश्किलात को सह लेंगे। यूनिवर्सिटियां यानी काफी मुश्किलात में हैं, फाइनेंशियली बहुत मुश्किल हालात में है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर वो बोझ लाने की कम से कम हम कोशिश करेंगे। वो स्टूडेंट को वो फेवर जरूर मिल जाएगा, वो हम उनसे वो नहीं रोकेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मासूम यासीन ज़ई साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहें, क्योंकि जो उन्होंने तरीकाकार अब बताया है कि आगे हमें क्या ऑप्शंस इख्तियार हम कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है उनको कैंपस में बुलाया जा सकता है, कुछ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जो है वो एजुकेट किया जा सकता है। ये हो पाएगा? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये मसला है हायर एजुकेशन कमीशन का और जो सूबाई हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनका, कि किस तरह वो निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों को मिला के उन्हें एक मुस्तकबिल के फीसों के स्ट्रक्चर पे आमादा करते हैं। ये अकेले कोई एक यूनिवर्सिटी खुद ये काम नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए जरूरी होगा कि हुकूमत तमाम निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों को ऑन बोर्ड ले। वैसे हायर एजुकेशन कमीशन अपनी मीटिंग्स वगैरह इस सिलसिले में कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों के साथ, लेकिन किस हद तक प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, जो कि अब तादाद में काफ़ी हो गई हैं, 50 से ज़्यादा हो गई हैं, वो इस पूरे प्रोसेस में शामिल हैं, हमें ये नहीं मालूम। एक बात वाज़ेह है कि जब तक हुकूमत इस हवाले से टॉप से एक वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बनाएगी, जब तक हमारे वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब इस हवाले से तमाम यूनिवर्सिटियों के साथ मिल बैठ के एक मैकेनिज्म तैयार नहीं करेंगे, आपको शिकायत राइट लेफ्ट से आती रहेंगी। क्योंकि बदकिस्मती से इस माशरे में जहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उसके साथ ऐसे भी लोग हैं, उसमें एक आध कोई इदारा होता है, कोई एक आध शख्स होता है जो ऐसा कदम उठाता है जो कि पूरे सेक्टर की बदनामी का सबब बन जाता है। तो इसलिए उम्मीद हम यही करेंगे कि आने वाले दिनों में कब इसके के स्कूल कॉलेज दोबारा खोलने का फैसला किया जाए, कोई इस हवाले से मुश्तरका लाएअमल सामने आ चुका है, और ये इसके ऊपर करना पड़ेगा फौरी तौर पे, क्योंकि ये जो वक्त है इसको हम मजीद जाया नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक हमें कोविड-19 के साथ और इन हालात के साथ जो है वो रहना पड़े। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे कि आखिर उसमें रुकावटें क्या हैं, और ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे साथ। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। कुव्वत मदाफ़त पैदा करने वाले फल: चकोतरा, माल्टा, लीमू। पपीते में विटामिन सी का जखीरा होता है। दिन भर में दरकार विटामिन सी की मिकदार का 224% एक पपीते से हासिल हो सकता है। कीवी में न सिर्फ विटामिन सी बल्कि पोटेशियम की भी वाफिर मिकदार मौजूद होती है।
वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका और तालिबान के दरमियान फरवरी में कतर में जो मुआहिदा तय पाया था उसमें 10 मार्च से जो है इस पे अमल दरामद और उसका दूसरा मरहला जो मुज़ाकरात था वो शुरू हो जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ताहाल इसमें डेडलॉक जो है मौजूद है। कुछ तो कैदी तालिबान जो कैदी हैं उनकी रिहाई का जो उसमें फैसला किया गया था वो अभी तक नहीं हुआ। 3000 के करीब कैदी जो है वो रिहा किए गए हैं, बाकियों का मसला अभी तक जूं का तूं है। इसी तरह से अमरीकी फौज के इनखला का भी इसमें एक मामला है। फिर जो मुज़ाकरात हैं वो कहाँ पर होंगे, जगह का तयन जो है वो अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन इसके अलावा भी जो पीस प्रोसेस में रुकावटें हैं, कुछ सिविल चैलेंजेस जो हैं वो भी इसमें हैं। और वो क्या सिविल चैलेंजेस हैं इस पे इम्तियाज साहब से बेहतर जो है वो कौन राय दे सकता है। तो इम्तियाज साहब, अफगान पीस प्रोसेस जो है उसमें ये तमाम अवामिल, ये जो मैंने जिसके ऊपर ज्यादा बात भी होती रहती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिस पे इतना ज्यादा जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता। मैं चाहूंगी जरा आप उस पर रोशनी डालें। देखिए, जब से हमने होश संभाला अफगानिस्तान क्राइसिस में है, ऐसे ही जैसे हम पाकिस्तान के हवाले से इस नौयत की बातें करते रहे हैं, नाजुक दौर से हम गुजरते रहे हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त एक तरफ तो तशद्दुद है, दहशतगर्दी तशद्दुद के वाक़यात हैं, दूसरी तरफ करप्शन है, तीसरी तरफ मनशियात। अब ये तीन बड़े दुश्मन हैं इस वक्त। आप समझें कि अमन प्रोसेस के भी दुश्मन हैं, इसलिए कि लोग हुकूमती इदारों के अंदर करप्शन से बड़े नाला हैं, क्योंकि बराह रास्त उनकी जिंदगियां उससे मुतासिर होती हैं। मनशियात की जब स्मगलिंग होती है उससे फिर अफगानिस्तान की हुकूमत, उसके अवाम बदनाम होते हैं। और जब तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, कभी दाइश उसमें उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेता है, कभी उसकी जिम्मेदारी तालिबान पे डाल दी जाती है। तो वैसे तो मजमूई ये तीन बड़ी रुकावटें अमन प्रोसेस की राह में आ जाती हैं। आप इससे अंदाजा लगा लें कि आज सुबह भी एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, काबुल में एक बम धमाका हुआ और उसमें अफगान इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन के 2 एहलकार जा बहक हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के बाहर जो 5 एहलकार, जिनमें 2 प्रोसिक्यूटर्स भी शामिल थे, हलाक कर दिए गए। अब एक और बड़ी खबर आई है अफगानिस्तान के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में, और दुनिया भर में से तो गर्दिश कर रही है, जिसमें दावा ये किया गया कि रूस ने तालिबान के कुछ धड़ों को कुछ ऐसी तरगीबात दी कि वो अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के फौजियों पे, उनके जो बेसेस हैं उन पे हमले करें। ठीक। अब उससे काफी एक हंगामा मचा हुआ है। सदारती जो दफ्तर है सदर ट्रंप साहब का, वो भी परेशान है कि क्या वाकईतन ऐसा हुआ है। अब कतई नजर इसके कि हुआ या नहीं, जहां कॉन्फ्लिक्ट होती है, जहां पे जंग होती है, फिर हर किस्म के उसमें फैक्टर्स, एक्टर्स उसमें शामिल हो जाए, कूद पड़ते हैं अपने अपने मफादात की बरारी के लिए, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब इसमें अब देखिए कि अफगानिस्तान में अमेरिका के गुज़श्ता तकरीबन 20 बरसों के दौरान 2000 अरब डॉलर वो खर्च कर चुके हैं। अब जाहिर है इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है तकरीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर वो उनके फौजी ऑपरेशन पे, क्योंकि फौज एक मौके पे बहुत ज़्यादा थी और हर फौजी पे कोई $1 मिलियन सालाना खर्च होता है अमेरिकी फौजी पे। तो उस हवाले से 2012 में अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी जो सदर थे ओबामा, उन्होंने एक इदारा क्रिएट किया, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन, सिगार उसको कहते हैं, SIGAR। और की रिपोर्ट गालिबन जो जी, तो उनका बुनियादी फरीजा ये था कि अफगानिस्तान के अंदर जितने रुकूम गई हैं, अरबों डॉलर गए हैं, उसका अंदाजा लगाया जाए कि उसमें किस हद तक मुनासिब अंदाज में, करप्शन फ्री अंदाज में वो पैसा खर्च हुआ है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि जब मार्शल प्लान था दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी को दिया गया था, उसमें सिर्फ 13 अरब डॉलर अमेरिका ने दिए थे जर्मनी की तामीर नौ के लिए। तामीर नौ की मद में अफगानिस्तान को अब तक 105 अरब डॉलर से ज्यादा मिल चुके हैं। जॉन सॉपको हैं जो उनके जो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल है अमेरिका के, उनका ये कहना है कि इन 105 अरब डॉलर में से कम 16 अरब डॉलर की करप्शन हुई है। यानी जहां पे ये पेन आपको अगर $1 में मिलना था
تو وہ دکھایا گیا 5 ارب $5 میں $10 میں. تو اس طرح کے بہت سارے منصوبوں کی انہوں نے نشاندہی کی. اب اندازہ لگائی کہ جب اتنی اعلیٰ سطح پہ ڈالرز جب بڑھتے ہیں اور جو منصوبوں کے لیے دیے جا رہے ہیں اس کا براہ راست اثر آپ کے گورننس سٹرکچرز پہ بھی پڑتا ہے. گورنمنٹ کے اندر متعلقہ وزیر مشیر جو حکام ہوتے ہیں وزارت خارجہ میں وزارت دفاع میں وہ بھی تو متاثر ہوں گے نا ان ڈالر سے جو کہ امریکی کانٹریکٹرز وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرپشن ایک ناسور کی طرح وہاں پہ پھیل گئی. اس نے حکومت کے لیے موجودہ حکومت کے لیے بھی بہت مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں. میں پڑھ رہی تھی کہ رول آف لا کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, انفلوئنس کیا جاتا ہے, پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پولیس کے اوپر. اس کی وجہ سے بھی عوام جو ہے وہ بہت تنگ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم اوپیم کی پیداوار اور جو اس کی ایکسپورٹ ہے اگر 80% اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, جو افغان اکنامک گروتھ ہے اس کا میجر سورس ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اس کو ختم کیسے کریں گے اور اس کی رکاوٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی. بڑا مشکل ہے. یہ کہا جاتا رہا کہ جہاں ایک طرف افغانستان گزشتہ 19 برسوں کے دوران ایک نارکو اسٹیٹ یعنی منشیات برآمد کرنے والی یا اسمگل کرنے والی قوم کی حیثیت سے ابھرا, دوسری طرف وہاں پہ امریکی امداد نے اور اس کے جو اتحادی تھے وہ جس انداز میں وہاں پہ ڈالر خرچ کرتے رہے ہیں انہوں نے ایک نئے کلچر کو جنم دیا, کرپشن کا کلچر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے امریکہ میں اسی جس دفتر کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے ایک بڑے سینئر صاحب ملے اور انہوں نے واضح طور پہ ایک افغانستان کے سابق صدر تھے ان کے حوالے سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے کون کون سے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہماری سیاسی مجبوریاں ہیں کہ ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, سیاسی مجبوریاں یہی تھی کہ آپ افغانستان میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لہذا آپ اس طرف نہ جائیں جس کی وجہ سے وہاں کا جو بظاہر آپ کو استحکام نظر آ رہا ہے وہ متاثر ہو. لیکن جان سوپکو بار بار یہ کہتے رہے کہ امریکی حکومت کی غیر دانشمندانہ پالیسی کی وجہ سے افغانستان میں کرپشن کے ایک نئے کلچر نے جنم لیا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ چونکہ امریکی امداد یا ریکنسٹرکشن کا زیادہ تر کام ہوتا ہے کانٹریکٹرز کے ذریعے, یعنی کسی ملک میں اگر ایک امریکی فوجی تعینات ہے اس کے لیے 1.5 کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, یعنی 10 فوجیوں کے لیے 15 کانٹریکٹرز وہاں پہ لگائے جائیں گے. تو اس وجہ سے جو چیز یعنی ہر چیز کی پرائز جو ہے انفلیٹڈ ہے اور اس کی وجہ سے, بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا اس کے ایک صدر نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریکنسٹرکشن کے نام پہ جو پیسے مل رہے ہیں اس کا تقریباً 80% کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اور 60-70% تو کبھی افغانستان آتا ہی نہیں. اچھا جی, تو اس نے پھر موجودہ حکومت کے لیے پھر کافی مشکلات. صحیح. بس لاسٹ منٹ ہمارے پاس ہے, میں کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ڈرگس کی جو انکم آتی ہے وہاں پہ وہ وار فائنینسنگ کا بھی ایک جو ہے وہ بنتا ہے ریزن, تو ذرا اس کو بھی تھوڑا سا, اس میں طالبان کا خاص طور پہ جو ہے وہ بڑا. دیکھیے طالبان کا طریقہ کار یہ ہے کہ افغانستان میں عشر کے نام سے ایک ٹیکس مانا جاتا ہے بہت پرانے زمانے سے. تو طالبان اپنے زیر قبضہ علاقوں میں یا جہاں پہ ان کا اثر زیادہ ہے وہ کسانوں کے کاشتکاروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے عشر مانگتے ہیں. عشر کوئی 2.5% ایک لحاظ سے ٹیکس ہوتا ہے. تو جہاں سے بھی ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ٹرک میں یا گاڑی میں چرس ہے, افیون ہے یا ہیروئن ہے. صحیح. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو 2.5% ٹیکس بنتا ہے وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں, پھر آپ یہاں سے زراعت میں سے جو شہر ہمارا بنتا ہے وہ. تو یعنی وہ صرف یہ ایک ذریعہ آمنی تھا طالبان کے لیے اپنی جو جنگی کارروائیاں وہ جاری رکھیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ذرائع تھے, اس کا ذکر ہم پھر کسی اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کریں گے. بہت سے چیلنجز ہیں جو افغان پیس پروسیس کی راہ میں حائل ہیں, اور انشاءاللہ کل بھی ہم کچھ نئے موضوعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.